We're here at Darwin again and naami karon sa Lalaos. We will be checking out their bungalow. We will tour you around sa sulod pakitunta mo. Muni ang ilang bungalow. So we are asked to feature Lalaos bungalow. Nice day kayo pang family, pang barkada, dagang chairs na tables. Na sila ay outdoor na shower. Tapos sila ay grill. Pwede ka magluto dire, limpyo isda. Nice ka dire. Laid back, island living. So, sulod ta. Una ta sa ilang CR. Wow, tako ilang CR. And this is the view pag naamo dire sa ilang port. Apo Island. Dayon, nice kay ang view sa dagat. Aircon. So isa ka double bed, dayon duwa ka single bed. I guess pwede pa mo add. So this is a total of 4 packs. I think pwede mo add og packs kay naa sila mattress sa lalom. Nice kay diri. Aircon niya. And mo ni ang view. Okay kay ni pang barkada. Napo sila fan. In case. So may aircon, tapos tapay fan, good stuff. Bisa ganig fan lang. Basta yung aning style. Like simple lang kaya ang bungalow, but you know, pang island vibes kayo siya. This is the view pag namo sa front to support. Go, ala, unsa ni? Na food. No. Sige daw. Konti. So naay mura og attic. So mo try si Shari og saka kay di ko masaka kay I think di ka daog na ako na. So what's in there? Stock room day. Abi na mag another room guys. Sorry kayo. So stock room siya, attic. Pang events, birthdays, family reunions, pwede small group outings, team building. Pwede ka dire kay if mag team building mo dire mo stay and dire ninyo dire ninyo i-held ang inyong activities. Dili siya init dire guys. Bugnaw. Ang Lalaos po dahil nani sila ay huge parking space, so you can check out the parking space later among ipakita. And maadto na ta dito sa ilang cottages.